जय हिंद। देखो तो आज आम कौन देखा जे ना ओडिया व्याकरण जहाँकि आम कौन जे अष्टम क्लास नवम क्लास मेट्रिक क्लास प्लस टू साइंस आर्ट्स कमर्स आम कौन जे कंपलसरी जो सब्जेक्ट अच्छी ओडिया समस्त कौन अटे जे प्रযোज्य अटे जे वर्तमान क्लास रे आम कौन देखा जे ना वाक्य कौन वाक्य क्या कहुए एवं वाक्य केते प्रकार अटे से गुड आम कौन जे वर्तमान व्याख्या करवा। अधिकांश विषय वस्तु मुझे कौन कहि बुझेबी आपण कौन करेंगे ना क्लास को देखि सारा पर कि क्लास करने समय रे आपण निजर बही को आपण खोली पारे। ग्रामर बही आम अष्टम अच्छी नवम अच्छी मेट्रिक अच्छी प्लस टू फर्स्ट इयर सेकेंड इयर आर्ट्स साइंस कमर्स समस्ते देखिए पछगानी आम कौन जे जदि प्लस टू पिला देखुं पछगानी आप बही कौन जे वाक्य बोली चैप्टर अच्छी से खोली बसी पारे कि अष्टम नवम मेट्रिक पिला देखुं तेबे आपनकर कौन जे प्रथम चैप्टर कि द्वितीय चैप्टर रे कौन जे यह विषय रे लिखा है तेणुक आप ध्यान सहित देखिए ये क्लास भी देखि देखि आप कौन हो सब जगह डाउट आपनकर समाधान हो देखो आम आरंभ करियो जे प्रथम जानियो जे वाक्य कौन और केते प्रकार है वाक्य कहाँ कहबा एक बा एकाधिक शब्द मानकर मिश्रण जहाँ कि मनर एक भाव को कौन करथे पूर्ण रूपे परिप्रकाश करिଥାଏ ताहाको आमे कौन कहबा ना वाक्य बोली कहबा का कहबा एक बा एकाधिक शब्द मानकर समाहार आपण कहले शब्द कौन जेपरि मु लिखि दोछि कौन जे राम 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 होछि गोटे शब्द बुझला ने राम गोटे भल पिला राम गोटे भल पिला भल पिला देखो एटा गोटे शब्द एटा गोटे शब्द एटा गोटे शब्द एटा गोटे शब्द चारिटा शब्द मिसिला कि एवं मनर गोटे भावना को से कौन परिप्रकाश कले जे हां जे राम गोटे होछि पिला जे कि भल पिला सेटा हमर कौन परिप्रकाश होला किंतु सेपरि भाव रे आके मु जदि कहिबी राम गोटे पशु देखो एटा भी मतलब गोटे शब्द एटा भी मतलब गोटे शब्द एटा भी मतलब गोटे शब्द आपण बोले एटा कोनी काई देखो राम गोटे पशु एटा डी हम अकर करना काई ना एटा हम देखले जे राम गोटे पिला आपण बेल कोन जे राम गोटे पशु एमिति कि हिजु बुझिला नै तेनु कि कोन जे एटा को हम शब्द माने हम वाक्य कहबा ना आपण के गोटे भारी महान हो करियो आज्ञा हम गाई रो नाम हला राम बोले हां ठीक अछि जदी आपण जदी गाई संज्ञा हो जदी तेबा आपण सेठी कोन जे लिखियो बोले जे राम गोटे पशु जे कि मोर एक गाई रो नाम अटे एपरि हम कहि किंतु एठी हमर कोन जे तब हम सेपरि हम कोन जे यूज कर परिबो नै माने से राम अटे विरागी होसिला नै तेनु राम गोटे कोन अटे पशु हबो नाही राम गोटे भल पिला भल नागरिक भगवान अटंदी बुझा नै तेनु करी मनर भाव को कोन करियो पड़िबो पूर्ण रूपे परिप्रकाश करियो यदि परिप्रकाश करूची तेबे से हमर कोन जीवो ना वाक्य रे से हमर कोनती बुझि पाले आपण वर्तमान जानिबा जे तेबे आपण जहा कहू को मु आकाश रे उडुची हो कि मु आकाश रे उडुची केबे बदल हबो नै काईना मु गोटे मनुष्य बाटे मु आकाश रे उडी कि पट 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 उडी कि उडी पारिबी नै तेनु करी कोन आटे एठी मु उड़ा जहाज रे बसी आकाश रे उडुची एटा ठीक हे बुझिला नै तेनु मनर भाव को जदि पूर्ण रूपे परिप्रकाश कला ताकु ही हमें कोन कहबा वाक्य बोली कहबा नचत कहबा देखो वाक्य हमर दी प्रकार अटे गोटे हमर कोन जे गठन दृष्टि वाक्य हमर किछि अछि एवं प्रकार कार्य दृष्टि मध्ये हमर कोन अछि वाक्य किछिटा अछि जेपरि आबरे गठन दृष्टि वाक्य हमर कोन जे देखियो हमर मुख्यतः चारि प्रकार जाने जेपरि रोडे सरल वाक्य जटिल वाक्य यौगिक वाक्य और मिश्र वाक्य पता हम जानि बजे सरल वाक्य काहा कहबो समझि सरल वाक्य सरल वाक्य सरल वाक्य का कहबो देखो जो वाक्य मात्र गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए तार हम कोन कहबा सरल वाक्य समापिका क्रिया कोन थिबो समापिका समापिका क्रिया गोटे थाए जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताहा हम कोन कहबा सरल वाक्य बोली अपन बोले समापिका क्रिया माने कोन मुंडरो अपन उडी दियो जानन जे जल्दी गोटे वाक्यटा को अपन पढिबे बिना कोनोसी ब्रेक मारि एटा ठीक हो गोटे वाक्यटा को पढिबे बिना कोनोसी ब्रेक मारि माने निश्वास प्रश्वास बिना बंद करे गोटे वाक्यटा जदि अपन जदि कोन फ्रिक्वेंटली रे पढ दोछन से वाक्यटा हमर कोन हिथिबो ना 99% से वाक्य कोन हिथिबो ना हम सरल वाक्य हिथिबो जेपरा हम कहिबी मु स्कूल को गली मु स्कूल को गली देखो मु स्कूल को गली
गोटे मात्र ये कौन समापिका क्रिया अच्छे माने जीवाटा ही गोटे थर ही तुम जाइछ अनेक थर जाइन स्कूल को गली थर आप पढ़ुଛନ୍ତି ना नहीं स्कूल को गली एप्रिल बाकी राम गोटे भल पिला राम गोटे भल पिला से जाइथिला से जगह आप रहिले ना रहिले नहीं माने सीधा हमर कोन माने सरल वाक्य हबो सरल वाक्य बुझिले जे वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताको हमें कोन सरल वाक्य बोली कहउछ आ आपण कोन करिवे ना ध्यान सह पढिबे जदि आपण गोटे निश्वास रे जदि आपण से वाक्य रा पढि सरे दउचंदी तले से मतलब हमर कोनटे सरल वाक्य लिखिबे आपण कोन परीक्षा जदि पचाला सरल वाक्य का कहबा लिखिबे गोटे मात्र समापिका क्रिया वाक्य को ही हमें सरल वाक्य कहबा आ बुझिबा दृष्टिରୁ ଆମେ कोन करिबा ना पढिबा जदि गोटे थरे जदि पढ दउचती तेबे सेटा हमर कोन हेजि सरल वाक्य सेपरे हमरे मु भुवनेश्वर जीवी मु भुवनेश्वर जीवी तापरे कटक आसी कटक जीवी देखो मु भुवनेश्वर जीवी एटा गोटे हमर कोन हेला ना सरल वाक्य देला किंतु एटा आपण देखंतु जे ताको कहबे मु भुवनेश्वर जीवी तापरे कटक जीवी कि कहउछती नै मु भुवनेश्वर जीवी तापरे कटक जीवी मानटिक रहिले नै ब्रेक मार देले किंतु क्या हम सरल वाक्य हबो नाही राम जोगी को वाक्य है फिर हम परवर्ती समय देखे सरल वाक्य बुझिला ना जे वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए तापर हम सरल वाक्य कहबा बुझिबा दृष्टिରୁ यदि फ्रिक्वेंटली गोटे थर जदि आपण पढि दउछथि सेटा हमर कोन जीव सरल वाक्य रे आ बहिर आपण अनेक गुरे कोन देई ना आपण उदाहरण देते से उदाहरण पढि आपण कोन जे बुझि पारे बुझिला ना नहीं सरल वाक्य हमें जानि पार सरल वाक्य हमें कहौ पे तापर छला जटिल वाक्य का होबे ना गोटे वाक्य अन्य वाक्य को जदि कोन से आश्रित होइकरी अछि ताका हमें कोन कहबा जटिल वाक्य बोली कहबा गोटे वाक्य अन्य वाक्य ऊपर कोन से आश्रित हेले आश्रित होई अछि एबो से वाक्य जतले आसीबो सेते बेले से कोन हो ना सेंटेंस कंप्लीट हे पारे आश्रित होई अछि माने कोन जेबरा देखु मु स्कूल को जीवी नाही कारण मोर देह खराब अछि खराब अछि बुझले नहीं मु स्कूल के जीवी नाही स्कूल को जुबो नाही माने तमे भाबी जे साउंड कहया पे जो स्कूल के जीवी नाही माने किछ नाही मोर कहया पे चाहू दिसी होय गोटे कहीं जून रे ना मोर देह खराब अछि तम को जीवी नाही देखो ए वाक्य कोन होला आश्रय लेला ना नहीं माने ए वाक्य खाइले में बोले टिका आंती कोन से अकर अकर लागे मु स्कूल के जीवी नाही सरला कथा बुझला नहीं मु खाइली नहीं कि जो करू खाऊ न मेले बुझला नहीं तेरो करिले कोन मु स्कूल को जीवी नाही कारण मोर देह खराब अछि गोटे वाक्य अन्य वाक्य को कोन करछि ना आश्रित डिग्री अछि ताका में कोन देबा ना जटिल वाक्य बोली कर बुझि पाले जटिल वाक्य का होबा जटिल माने कॉम्प्लेक्स है मुंड को तमरा कोन धारणा कि ना हमने कोन जे छरछनाट सृष्टि करदो बुझला नहीं माने भाबिया पे दिया बाध्य करदो जे जटिल वाक्य कोन बुझला नहीं जे स्कूल को जीवी नहीं कहीं दूर कहीं ना मोर देह खराब अछि जे पकेट आकाश उड़छो बसरी गला से ओ वाक्य ना गला मींस माने से आउथरे कोन ना कोन वाक्यटी आसीबो तेल करी हमर कोनटी ना गोटे वाक्य जे अन्य वाक्य ऊपर जे कोन आश्रय देई दिबि अछि एवं से दुई जगह वाक्य आसिया फल रे वाक्यटी संपूर्ण होई थाए से वाक्य जब हम कोन दिबा जटिल वाक्य बोली बुझि पाले जटिल वाक्य का कहबा तापर सलाम कोन जे यौगिक वाक्य का देबा ना एक एकाधिक सरल वाक्य जदि ओ माध्यम रे ओ एवं किंतु एया द्वारा जदि जोग होइताय ताका हम कोन कहबा ना यौगिक वाक्य बोली राम गोटे भल पिला ओ से गीत गाउछि ओ से नाच करूछि माने ओ एवं एया द्वारा जदि से जोग होइछि से हम संपूर्णटे यौगिक वाक्य ठीक है पढो बनले बेसी बड़ होइयो क्लास का बुझला नै जे ओ वाक्य गुडी को माने केते गुडी सरल वाक्य ओ एवं किंतु ए द्वारा जदि जोग होइथाय से वाक्य जोग हम कोन कहबा ना यौगिक वाक्य माने मिछि किछि बयस ओ एवं द्वारा जदि जोग होइथि राम गोटे भल पिला ओ सीता तांकर एक सांग अटे ओ माध्यम रे हला बुझला मिश्र वाक्य का कहबा से पर हम एक एकाधिक सरल वाक्य कम माध्यम रे जदि जोग होइथाय से वाक्य जोग हम कोन कहबा मिश्र वाक्य बोली कहबा कम माध्यम रे जदि जोग होइथाय जेबे आबे मु स्कूल को जीवी कम हम स्कूल ले भात खाइबी कम से सेठा को आसीबो कम जदि सरल वाक्य गुडी जदि कम माध्यम रे जदि कोन हिता जदि हमर कोन जोग होइथाय से वाक्य जोग हम कोन कहबा ना मिश्र वाक्य बोली ताको हमें
ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ଯେ ଗଠନ ଦୋଷ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଆଶ୍ରିତ ହେଇକିରି ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟଟା ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଯୋଗ ହେଇଥାଏ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କେତେ ଗୁଡିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ କମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଯୋଗ ହେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବା। ଆପଣ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ ଯେ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ କଣ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିକି ବୁଝି ସାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି। କଣ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ କୁହାଯାଏ। ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ମାନେ କଣ ଦେଖ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଭଳି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ଯେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି କହୁଛୁ ବୁଝିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଏ ବାକ୍ୟ ଯୋଗ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଇଏ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଇଶାରା କରିକିରି କହୁଛୁ। ଯେପରି ଭାବରେ ସେଠି ପିଲାଟି ବସିଛି ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସେଠି ସେଠାରେ ବାଳକଟି ବସିଛି ତାର ନାମ ରାମ ଅଟେ ତାର ନାମ ଶ୍ୟାମ ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବାଳକ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଯେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି କହୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଯୋଗୁ ଆମେ କଣ ଦେବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାର ନାମ ଶ୍ୟାମ ଅଟେ ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲା ନା ନାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟଟି ପଢିବେ ଯଦି କିଛି ଇଶାରା କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କାହା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା କହୁଛି କିମ୍ବା ପାର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ବସ୍ତୁ କଥା କହୁଛି କିମ୍ବା କଣ ଘୋଷଣା କଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଲାଗୁଛି ସେ ବାକ୍ୟ ଯାକ ସବୁ ଆମର କଣ ଅଟେ ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଭଳିଆ ଇଏ ନୁହଁ ସେଠାରେ ବାଳକଟି ବସିଛି ଇଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହିଁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନି ପଚାରିବେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ନଚେତ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଘୋଷଣା କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଇଶାରା କରି ଯଦି କହୁଛି ତାକୁ ଆପଣ କଣ କହିଦେବେ ନା ଆପଣ କହିଲେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ କଣ ଅଟେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିଲା। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ମାନେ କଣ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ପଢିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହଉନି ତେବେ ସେଟା ଆମର କଣ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ନା ନାଇଁ ବାସ୍ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲା ନାଇଁ। ତୁମର ନାମ କଣ ଅଟେ ଏହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ତ ଅଛି ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା ପିଟି ଦେଇ ପଳେଇବେ କଣ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତେଣୁକରି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରଖିବେ। ତାପରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଇଏ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ମାନେ କଣ ଯେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟଟା ପଢିଲା ପରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ କହତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଖାପା ସରିଲା ହେଲାନି। ଆଉ ଆର ଚିହ୍ନ କଣ ଅଟେ ନା ଏକ୍ଲାମେଟେଡ୍ ଏପରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଥିବ ତାପରେ ତଳ ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିବ ଏପରି ଭାବେ ଯଦି ଚିହ୍ନ ବାକ୍ୟ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ସଂଜ୍ଞା ହେଲେ ଦେଖିବେ ଜାଣିବା ଦରକାର କଣ ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ବୁଝିଲା ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ବୁଝିଲା। ଆହା ମରିଗଲା ସେ ସରିଗଲା ବୁଝିଲା ଆହା ବେଲା ସେ କଣ ସେଠି ବୁଝିଲା ତୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାଚକ ତାପରେ ସେଟା ଆମର କଣ ଯେ ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟି ପଢିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେନ୍ସ ଆସିଥାଏ ଯେ ସେ ବାକ୍ୟଟାରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିମ୍ବା ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି କିମ୍ବା ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛି ଅନୁରୋଧ ମାଗୁଛି କିମ୍ବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାକ୍ୟଟା ଯଦି ଲାଗେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯାକ ଆମର କଣ ଅଟେ ନା ଆମର ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯେପରି ମୁଁ କଣ କରିବି ସେଠି କାମ କରେ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେବି କାମ କରିପାରିବି। ଯେବେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ବାଳକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବେ କଣ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ତେବେ ଭଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ରଖିବ ଏଇଟା କଣ ଯେ ତମେ ଦି ଗୋଟେ କଣ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଗୋଟେ ଦେଲେ ଏହା କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ଅଟେ ନା ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟି ବାକ୍ୟ କଣ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଯଦି କୌଣସି ଘୋଷଣା ଯଦି କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଇଙ୍ଗିତ କରି କୁହାଯାଉଛି ତ ଆମର କଣ ଅଟେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଥିବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଆଦେଶ ସୂଚକ ଯଦି ପଢିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଗୁଛି ସେ କଣ ଆଦେଶ ଯଦି ଦେଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ଆମର କଣ ଅଟେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ
ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କହିଲେ ବାକ୍ୟ କଣ ଆଉ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ବାକ୍ୟ କଣ କଣ ଅଟେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା ଶୁଣିକି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହି ପଢନ୍ତୁ, ବହି ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ କଣ ରଖିବା ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବା ଗ୍ରାମାର ପୋର୍ସନଟାକୁ ଆମେ ସରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇ ଦଉଛି, ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ କଣ କରିଦେବି ଏ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି। ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖି 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 ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଯାକ ଗ୍ରାମାରଟା ଅପଲୋଡ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ? ଆଜି ଏତିକି, ଜୟ ହିନ୍ଦ।